ओम श्री राम पुरुषोत्तम हरि नारायण रक्षक श्रीनाथ करुणानिधि गिरिपति योगेश्वर जगत प्राणाधिक केशव गोपीनाथ गजेन्द्र क्षणकर कुर्वन्तु ते सर्वप्रथमे इष्टमूर्ति ठाकुर श्री श्री शिशुनंद महाप्रभु नंदनंदन कन्हैया ब्रह्मानंद गोपालंकर स्वरूपरे शतकोटि भक्तियुत प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि तथा प्रात स्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर भय चरणारिंदरे शतकोटि प्रणाम समर्पण करुछि। समस्त भक्त मंडली ब्राह्मण वैष्णव नररूपी नारायण समस्त तरु मोटा समस्त श्री भगवान दिव्य स्वरूपरे श्री राममय सब जगदानी करो प्रणाम जोरी जोग समस्त श्री भगवान दिव्य स्वरूपरे शतकोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आमे जो श्रीमद भागवत ये कथा जो अरे लरी कथा चली आसी ये जो कथा हरि कथा भागवत कथा ये कथा हरि कथा केबे सरे ना तेणु जाए ये संस्कृत भागवत आदि शुभ आदि व्यासदेव कहिथिले कि भागवत को प्रचार करिवे जे तांकर शिष्य पुत्र स्वरूप आदि शुभ को पाइबे। एई भागवत संस्कृत भागवत चारि धाम भितरे द्वारिकानाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ और रामेश्वर ए जो चारि तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ होची जगन्नाथ तीर्थ जगतर नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ की नाखन्न गुरुदेव कहती परम पूज्य श्री रामया गुरुदेव कहती खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै शिववे नमः। जे अखंड मंडला जहाँ देखुच अखंड मंडल चर भुजर खेचर सबुआरे पाताल सबुआरे तांकर लीला जगतर नाथ जगन्नाथ से आज सबुआरे पुरी उठिचंती श्री जगन्नाथ क्षेत्र चारि धाम श्रेष्ठ क्षेत्र होती जगन्नाथ जोटी जो क्षेत्र आज लक्ष लक्ष जो भड़ा तैयारी होउछि जो महाप्रसाद तैयारी होउछि से गोटी आंटी आज रहिछि प्रथम जेते बेले लागे स्थल हांडी अन्न प्रसाद होई सभा शेष जे ऊपर जे कुड़ियारे कुंडियाटी प्रसाद ही जा तापरे देखो अलौकिक लीला एठी जो नरपी जो नारायण जोटी हजार हजार लक्ष लक्ष लोक आज महाप्रसाद पाउछथि ए क्षेत्र आउ जो बद्रीनाथ
द्वारिका रामेश्वर ये क्षेत्र में एक कथा चारि राम भितर ई बढ़िया जे सिस्टम बा परिवेश अछि खाइबा जे अन्नर व्यवस्था नाही एला आज सेही पुरी जगन्नाथ क्षेत्र में भागवत पाठ करती भगवान दास पुराण पंडा मां होचंती पदमावती जेतेबेले भागवत पाठ करूचंती संस्कृत भागवत ये भागवत जेतेबेले सुनुचंती कथा अछि जे जेतेबेले हमर पति होना मां माने ब्राह्मण कुल जन्म हेले स्वामी जदि चली जा से कोन करछि ना कार्तिक मास हविष करिवे गोटिए मास पुरी बा तीर्थ क्षेत्र रे हो बा आश्रम रे हो बसी कोन करनि ना भागवत हविष करिवे भागवत सुनिवे सुनिले मुक्ति हबो एक कथा चिंता करी आजि जाइचंती मां पद्मावती सुनुचंती संस्कृत भागवत जेतेबेले सुनुचंती संस्कृत गोटे कथा प्रकरण बुझी पारे से आज कोन करे जे हाथ जोड़ी विनम्र भाव हाथ जोड़ी प्रश्न कले हे पुराण गोसाई आपण जो कथा की पढ़िले हमें बुझी पारिलेनी आउ टिके सरल करी उड़िया रे बुझेई देले हमें तृप्त हवा कहतु सेतेबेले जगन्नाथ दास पद्मावतीर पुओ होउचंती जगन्नाथ दास जे ताकर स्वामी होउचंती भगवान दास से मरि गई से मृत्युवरण करिसंती जेतेबेले पुराण पंडा थिले एही समय कोन करिसंती ना हाथ जोड़िसंती मो भागवत के मध्य कहउचंती सुंदर भाव सुनो भागवत कहउचंती अरे अमृत बिना भजन विनय भाव थिब हाथ जोड़ी कहब अमृत विनय वचन कहब कथा अछि गाहुली कथा नजर नदेव धन कहब ध्रुव वचन अर्थन दियो टिके मीठा कथा तो कहि परिबो आ तुम मीठा कथा न खाली लागियो भाई कोन है जोड़ी जा हे से कोन आश्रम में मठर कोन ऑफर करियो समय करियो के घर करियो से ए करियो माधवता सिगरेट दे अंगे दे सोना दे के यज्ञ करबे दौड़ी आछन से तानी यज्ञ हो के হবে इत्यादि माई रे रा से मोया न कोई यदि कहबो नाही आज्ञा ए सब तो नाही ब्राह्मण अछंते आ के ना संतु भी ना मीठा जो खा भूल जागे आज्ञा या सब मठे प्रसाद है ठीक है नहीं आसीबा मत आगे हो प्रसाद पाइबा आसीबो ना आसीबो एटा के भी दिबा खा भूल ले जाओ से कोटी दिन तो बेला आपटा टिके से बेला आज फुटाई बड़बड़े की कहबा ओ जाओ एटी सेही बलिया विनय भावरे आदि कहउछन हाथ जोड़ी रे जोड़ी रे विनय भावरे कहउछन हे पुराण गोसाई ए प्रकरण की संस्कृत रे पढिले मु बुझी पारिली टिके बुझी दियंतु कोना करंतु से पुराण पंडा जन रागी रागी थे रागी कोई है मूर्खारी गाली रे एई कथा की बुझी ना रागी रे जेते में रागी रे
ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି ରାଗିଲେ ରାଗିଲା ପରେ କଣ ମନଟି ଦୁଃଖ ହେଲା ଫେରିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ସବୁ ସବୁ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ମନ ରୂପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ମାର ଦେଖିଲା ଦୁଃଖରେ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି ମାର ମନ ମୋହ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଅ ହେଇଗଲେ ମା ମା କଣ ହେଇଛି ମା ତୁମ ମୁହ କାହିଁ ଶୁଖିଛି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ବାବା ରେ ଆଖି ଲୁହ ଆସିଗଲେ ବାବା ଘରରେ ମୁଁ ଆଜି ତୋର ବାପା ଥିଲେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଟା ବୁଝି ନ ପାରେ ପଚାରିଲେ ତୋ ବାପା କହିଦିଅନ୍ତି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଏ ତୋ ବାପା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାବା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମୂର୍ଖା ନାରୀ କରି ସବୁ କହିଦେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ବାବା ଧନରେ ତୁ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛୁ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛୁ ଟିକେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପଢେଇଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ଭାଷାରେ ଯଦି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଯୋଉ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ମୋର ତତେ ଜନ୍ମ ନେବାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ବାବା ଏଇ ତକ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମା କହିଲେ ମା ଏଇପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିଛ ତେଣୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ କଥା ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ସେଠି ଶୁକ ଯେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ପୁଅ ଆଜି ଶୁକ ପ୍ରଚାର ଏଠି ସେଇ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଘରଣୀ ଓଡ଼ିଆର ମାଟିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବୋହୂଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଶାଶୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ବିବାହର ସେତେବେଳେ ଆଗେ ପଚାରୁଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ଏ ବୋହୂଟି ଭାଗବତ ଯଦି ପଢିଲାଣି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢିପାରିବ ଯଦି ଭାଗବତ ପଢିପାରିବ ପଢିବୁ ସାମ୍ନାରେ ପଢିଲେ ଯଦି ସେ ପଢିବ ଯେ ନମରି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରବକାର ଏଡ଼ାବି ଧ୍ରୁବ କଳୟ ଏମିତି ପଢିବା ଏଇ ବହିଟା ମୁଁ ପଢିକି ନେବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନମରି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରବକାର ଖଣି ଖଣି ଥକେ ଥକେ ପଢିବା ପଢିକି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୁବତୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୟା କରିବ ବୟସ ହବ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତର ଯାଅ ତୁମେ ଯେତେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପଦେ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନରେ କଥାଟି ଅଛି ମନେ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ତୁମେ ହିମାଳୟ ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିଥାଇପାରେ ହିମାଳୟ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ବହୁ ପାଠ ପଢି ତୁମେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଯେ ପ୍ରଫେସର ବା ଯାହା ହୁଏ ସେଇଠୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇପାର ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଠୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକ କଥା ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ହେ ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେଣୁ
तुमर जो आगामी पीढ़ी तुमर जो पुओ झियो आसीबा आमे जदि प्रकृत से भलिया जे आचरण न करिबा संग सत्संग न करिबा भागवत पाठ न करिबा गीता पाठ न करिबा आमे जो तळकु जे खसिबा आपनकर जो सुखी हो पुओ झियो आगंतुक सेमान दिए तमे जेमिति करिथिबो तुमको सेही भलिया भोग करिबा को हबो। तेणु ये जो भागवत जे कथाटी ओडिया रे से वर्णना करे एइति पाई। अच्छा पुराण पंडा की काहाकू ना जो माने पुराण पाठ करंती तांकू पुराण पंडा कुहाजा। तेणु वो जे जगन्नाथ दास बापा थिले भगवान दास पुराण पंडा पंडा बोलुले से मोला परे आउन से आसन रे बसिले से हेले पुराण पंडा मन कर आमे भी भागवत कहूचे एठी आपण जे बसिले एटा होची व्यासासन एटा होची व्यास एठी होचोती कोन ना एई आसन रे बसिले आपण मध्ये सुख भागवत करे सुख सुनिले कोन किना। तेणु समय अतिक्रांत होची ए कथा कहितबा आगामी अध्याय रे केमिति भागवत तथा भागवत जो महात्म्य रे रहिसंती प्रथम श्लोक भागवत सुनिले कोन बसी भागवत कोन भागवत पढिले ए भागवत अमृत धारे कोन कोन सब रुचि रहिछि आ जीवन को सार्थक करिवो कारे अमृत धारे रुचि रहिछि जीवन को सरल सुंदर मधुमय करिवार सहज उपाय भागवत आमे ताकू ए भागवत को सुनिबा भक्ति शास्त्र भागवत भावर शास्त्र भागवत ज्ञान शास्त्र भागवत तत्व शास्त्र होउछि भागवत से होउछि ब्रह्म शास्त्र होउछि भागवत। आगामी अध्याय पुण्य आरंभ करबा आसन नाम करी कथाटी रखिबा। श्री कृष्ण गोविंद हरे